عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي في فيديو جديد باش ندوز l'algorithmique avancé ولا l'algorithmique structure des données. Donc la dernière fois قبل نبداو متنساوش جيم ديروا لنا جيم لا فيديو بارطاجيو لو ماكسيموم و ابونيو في لاشين. دونك نبداو على بركة الله. لي ليست شيني سيركولير حنا حبسنا لا dernière fois. Donc, une liste chaînée circulaire est une liste dans laquelle les derniers nœuds de la liste pointent sur le premier nœud. Le schéma ci-dessus. Dans une telle liste, il est possible d'atteindre n'importe quel nœud à partir de n'importe quel autre nœud. Ce qui n'est pas le cas pour une liste simplement chaînée. Donc, قالك هنايا في عود هذه التالية اللي تكون تبوينتي عند النول تكون عندنا كروة هنايا نو تولي تبوينتينا عند البروميير إليمون تولي تبوينتي عند اف دونك تصنع لنا un cercle. Donc la meilleure façon d'implémenter une liste chaînée circulaire consiste à lui ajouter un nœud de tête. En effet, sans nœud de tête, il devient difficile de savoir si l'on a parcouru toute la liste ou pas encore. Si nous reprenons notre exemple les mots de 3 lettres terminant par at, la liste peut être représentée comme suite. Donc, il y a la liste terna, la liste circulaire, par exemple. Donc, F, nœud de tête, pointina le premier élément de la liste, suivant, jusqu'au dernier. Le dernier, le wara, pointina عند F. Favirat next est égal à F. D'ailleurs, il est nécessaire تكون عندنا un nœud de tête. علاه؟ باسكو كون ما نديروش un nœud de tête ما نعرفوش روحنا اسكو وصلنا لا فين لا ليست ولا ما وصلناش، اسكو باركورينا كاع لا ليست ولا مازال، اسكو باركوريناها وعاودناها ما نطيقوش نعرف. دونك لازم لنا هاد لو nœud de tête باش هو لا مارك اللي ولا كيما نقولوا le point de départ et le point d'arrivée منه نولو نفوتو. Donc l'initialisation de la liste vide donne lieu à la liste suivante. F تعاود تبوينتي عند روحها. Donc ce qui correspond aux instructions suivantes. Donc عندنا node pointer F نكريو déclarons le pointeur تاعنا. Dès la création du nœud de tête. Donc F reçoit un node pointer malloc size of struct node. F next reçoit F. كما هكا نكونو كملنا la création d'une liste vide. La fonction de parcours هذه اللي مليحة فيها fonction قصيرة مفيهاش بزاف. void affiche liste 3 parce que c'est la troisième version تاع afficher liste. نعطوها le pointeur vers le premier élément de la liste, ça fait F. Pardon. Node pointer P est utilisé pour parcourir la liste nœud par nœud. Voilà, P reçoit F next. Parce que quand on dit P reçoit F, تدخل لنا في le nœud de tête يدخل لنا في الباركور هذا. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Donc شنقولوا P reçoit F next. ونبداو P différent de F. ما قبلش كنا نقولوا différent de nul. Non, donc différent de F parce que là circulaire le dernier élément pointe vers le premier élément. Donc كي نوصلوا le dernier élément de la liste وهو راهي بوينتي عند le premier عند F. Ça fait كي نلحقوا F كملنا la liste. Ça c'est bon. Parcourinaها complètement. Donc while P différent de F, put value F afficher la valeur de P. P reçoit P next. والبوكلي حتى كملنا l'affichage de toute la liste. Initialisation de P, sauter le nœud de tête. Voilà, ها هي la sortie de le nœud de tête. Fonction d'insertion. Insérer une valeur dans une liste circulaire avec nœud de tête. Ça fait عندنا un nœud de tête, c'est une liste chaînée circulaire. Elle retourne une valeur de type node pointer. Insérer valeur 3, node pointer F. نعطوها l'adresse تاع الطابلو تاعنا ولا l'élément الاول تاع الطابلو. هنايا باسكو val c'est un chaîne de caractères, c'est un tableau de caractères. Node pointer PRS. Voilà, créer un nœud
pour contenir la valeur à insérer et copier la valeur dans ce nœud, pardon. R reçoit node pointer malloc size of struct node. str copie la valeur اللي جبناها في la valeur de la structure R اللي créيناها. Parcours à la recherche de la place de R. P. Voilà. P reçoit F next. S reçoit P next. Le R غادي تأنسيرها بين ال P و ال S. While S différent de F, كنا نقولو différent de nil ou différent de F, str compare S value, virgule, R value inférieur à 0. C'est-à-dire تولي لنا ال R value كبيرة على ال S value. Le fait تولي R pardon دونك راهي صغيرة عليها il suffit لا تكون 0 ولا كبيرة عليها دونك غادي تأنسيرها قبل ال S. شغل هادي تأنسيرها قبل هادي le fait la comparaison تكون supérieure ou égale à 0. C'est bon. P reçoit S. P reçoit S. S reçoit S next. شغل عندنا هنا une liste chaînée. عندنا هنا une liste chaînée فوالا قاعد attends باش نشوفو عفسة عندي دي فوطو هنايا فوالا هاد لا ليست. دونك نقولو بلي البي راه هنا والاس راه هنا في لا بوكل. شا قلنا بي غوسوا اس صافي البي يولي هنا والاس شاوله غوسوا اس نيكست صافي الاس يولي هنا اشاك فوا افونسي بدرجه. سي بون. نغتورني ايسي وين تيخرج من لا بوكل من يلحق اف ولا من هاد اس تولي كبيره على الار. سي بون. كي يخرج شا غادي يدير الار نيكست غوسوا اس والبي نيكست غوسوا ار. كيما درنا ها هي البي هنايا وها هي الاس هنايا دونك ار نيكست الار راهي الفوق هنايا اللي بين انسيروه الار نيكست تاعها يبوينتي عند الاس والبي نيكست يبوينتي عند الار دونك انا درنا الميزاجور ديالها وتورني اف. نروحو la fonction de suppression d'une liste chaînée circulaire. Supprimer le nœud qui a la valeur val d'une liste circulaire avec nœud de tête. Donc, elle va retourner un node pointer. Supprimer valeur 3. Node pointer نعطوها la tête de la liste qui contient la valeur à supprimer. نعطوها la valeur اللي رانا نحوسو نديرولها la suppression. Donc, عندنا deux pointeurs. P pour le parcours et S pointe sur le nœud et غادي نديرولها la suppression. if f next est égal à nul, retourne f parce que la liste est vide. Deuxième cas général, parcourir la liste à la recherche de val. P reçoit f next, S reçoit p next, while S différent de f et str compare S value val. C'est bon. وقت ما لقينا صافي وقت وين تيخرج كتولي هذا ايكالا زيرو. ايكالا زيرو يعني في كونديسيون فوس يعني يخرج من لا بوكل ايكالا زيرو. مين تولي هادي ايكالا هادي صافي هادي ناقص هادي ايكالا زيرو. دونك بي رسوا اس اس رسوا اس نيكست يعني اشاك فوا افونسي البي وبعد الاس ثاني افونسي شغل الاس سابق البي توجور الاس سابق البي باسكو علاه حنا خاصنا لو نو بريسيدون لا فالور اللي رايحه تسوبريما. هنايا غادي نديرو تيست باللي ما خرجناش باسكو اس ديفيرون هنايا ماشي ديفيرون دو نول ديفيرون دو اف جوست ايرور دو فراب هنايا. دونك if s différent de f alors p next reçoit s next في s صافي قلنا ال p هاي هنا وال s هاي هنا p راهي تبوينتي عند ال s وال s تبوينتي عند ال s next تاعها تبوينتي عند اللي موراها دونك لو لين يولي لنا هكا. سي بون ونليبيرو هذاك ال s ليبيري s بري s retourner f. هذه هي la fonction de suppression d'une liste chaînée circulaire. كاين une autre
type de liste اللي هو liste à double chaînage. Les listes à double chaînage. Dans une liste à double chaînage, chaque nœud contient deux pointeurs, un vers son suivant et un autre vers son précédent. Nous les appelons pointeur gauche, pointeur c'est le précédent, et pointeur droite suivant. L'intérêt d'une liste à double chaînage est qu'elle permet un parcours dans les deux sens, qui n'est pas le cas pour une liste à chaînage simple. Pardon. Liste chaînée. À double chaînage, t'atteins la possibilité de parcourir la chaîne en double sens, soit avec chaînage avant, yani suivant, chaînage arrière, soit précédent. Donc, nous allons implémenter notre liste, par exemple, sous forme de liste à double chaînage. De plus, nous allons la rendre circulaire avec le nœud de tête. C'est bon. Genre, elle est circulaire ou doublement chaînée. Donc, هنا كم تشوفوا بتبوينتي عند كات وعندها الرايت تاعها هذا لا droite الرايت تاعها هو السويفون ولا droite تاعها هو البريسيدون. كات بريسيدون تاعها هي بات والسويفون تاعها l'élément suivant. Jusqu'à la fin راح تبوينتي عند البريسيدون والرايت تاعها يبوينتينا عند F. Comme ça. La déclaration d'une liste chaînée circulaire. Donc زدنا هذا type d'abstract node 2 وهذه سميناها node 2 étoile node 2 pointer, donc type un pointeur vers un nœud de la liste. Donc struct node 2 char value for the value de 4 node pointer left right point virgule. Dans le cas d'une liste vide sera f pointer عند روحها right reçoit left puis f left reçoit f f right reçoit f. Donc que correspond initialisation node pointer f f reçoit malloc node to pointer malloc size of struct 2 ça fait voilà f left reçoit f right reçoit f. La fonction de parcours pardon. Comme nous allons mentionner au début, il est possible d'avoir deux types de parcours dans cette liste. Un parcours avant en utilisant le pointeur right et un parcours arrière en utilisant le pointeur left. Nous allons donc écrire deux fonctions de parcours. La première, voilà. Void afficher liste double 1, node pointer, naturel le pointeur vers le premier élément de la liste, node 2 pointer P reçoit F right, while P différent de F parce qu'elle est une liste circulaire à double chaînage. Donc afficher value, P reçoit P right. Et comme la boucle affiche les éléments de la liste. عندنا chaînage arrière, void afficher liste double 2 node 2 pointer F. نكريو un point نديرو la déclaration d'un pointeur P نحطو فيه نديرو له l'initialisation بال F left. Donc while P différent de F put value P reçoit P left jusqu'à la fin. هذه هي مش حاجة كبيرة. Lors de l'insertion d'une valeur, là aussi, le parcours peut se faire en avant ou en arrière. Ça veut dire تختار إلا باغي دير chaînage avant ولا chaînage arrière. Chaînage avant يعني تبدا تخدم بالرايت رايت ولا chaînage arrière تبدا تخدم بالليفت. Les deux cas يخرجوك. Donc void insérer l'insertion d'une valeur dans une liste à double chaînage. Donc insérer valeur liste double 1 node pointer 2 pointer f char val. Donc node pointer 2 pointer pr créer deux pointeurs de la déclaration تاعهم. Créer un nouveau nœud pour contenir la valeur à insérer et copier la valeur dans ce nœud. Donc R reçoit node 2 pointer malloc size of struct 2
node 2. دونك اس دير كوبي فاليو وسوا فال. هذه هي غادي ندير l'insertion dans de nouveaux nœuds de nouveaux R dans la liste avec un parcours en avant. Donc غادي نخدمو بالرايت. Ok. P reçoit F right, while P différent de F, str compare P value R value inférieur à 0. يعني مادام ال P راهي صغيرة على ال R دونك غادي نروح نفوتو حتى وين ما تكبر عليها. دونك هذيك هي لا بلاص اللي نانسيرو فيها جوست قبلها نانسيرو ال R. دونك P différent de F c'est-à-dire موصلناش لا fin de la liste, le début de la liste. I str compare inférieur égal à 0 donc P reçoit P right. كي نخرجو شا غادي يدير؟ هادي ركزو معاه هنايا شا غادي يدير؟ ال R left reçoit P left وال R right reçoit P. تبعوا معايا هنايا في هاد لي ديسا. دونك هذه هي لا ليست تاعنا اوبارافون. دونك شا غادي نديرو هنا؟ هاد اللي عندنا فيها النود 1 نود 2 نود 3 نود 4. ابخي ها هو الاغ اللي غادي نديرو له لانسيرسيون تاعنا. سي بون. هاي لانستركسيون شا قلنا؟ ار ليفت بي صح بي هي نود 3. هذه هي البي راهي هنا والار هي لا. دونك شا دار؟ ار ليفت reçoit بي. ار ليفت نود بوينتر في هذه هي البي. دونك ار ليفت reçoit بي. ار ليفت attends شوف l'instruction خير. قلنا ال R left reçoit ال P left. هي justement تروح بلاني غلطة quelque part. et voilà ال R left reçoit ال P left. donc ال R غادي تنسيره هنايا. donc هادي ال P تاعنا left تاع R left ها ولا reçoit P left غادي نحطوها هنا. فوالا ها صافي ال R تولي تبوينتينا عند النود 2. نشوفوا هاد فليشة زدناها بهاد l'instruction R left reçoit P left. نزيدو l'instruction اللي موراها شاهي تقول P right R right reçoit P. R right reçoit P. هاي دونك R اللي قلنا لها الاشناج تاعها شا بقالنا؟ بقالنا هادي تولي تبوينتينا عند R وهادي تولي تبوينتينا باللفت تاعها عند R. شا درنا؟ كاين هاد l'instruction هادي P left right reçoit R. ركزوا معايا P left right reçoit R. هادي هاي الاكسبليكاسيون تاعها. شوف P left روحوا left تاعها right تاع هذا left اللي هو هذا reçoit R. فهمتوا كي داير شنج؟ هذه une insertion نقدروا نديروها باللونغاج سي. شوفوا P left دونك رانا عند النو اللي جايه قبلها بريسيدون تاعها right. هاكم شوفوا P left right reçoit R. c'est-à-dire كي نقولوا P left رانا في النود 2 كي نزيدوا right c'est-à-dire رانا في لو شون right reçoit R. دونك هادي نود 2 تولي تبوينتينا عند R. دونك شا خاصنا هذا ال P تولي تبوينتينا عند ال R. سي بون باسكو ال R راهي تبوينتي عند الليفت تاعها وعندها الرايت تاعها. نود 2 راه عندها نكست تاعها اللي هو ال R ليف فوالا والليفت تاعها اللي هو النود 1. سي بون بقات لنا هادي P. شا قالك P left reçoit R. P left reçoit R. هاهي لا فوالا هنا زدناها. دونك بدات لا ليست تاعنا تبان لكم. شوفوا ال R كي انسيريناه دونك ال R left هو النود 2 والرايت تاعها هي هنايا R
P left تاعها R والرايت تاع الR هو P. دونك وها هي الR انسيغي درنا لها الانسيرسيون تاعها. فهمتوا الانستركسيون كيفاش صرات؟ متخلعكمش هادي تاع P left right. دونك P left right ستادير نروحو لل P left نو P left تولينا كيما شفنا في الشيما هنايا هادي انا قاصدين بها P left right غصوا R ستادير هذا الرايت غصوا R. فهمتوا؟ دونك قلنا P left غصوا R باش تولينا ال P تبوينتينا عند ال R ديريكتومون. وهكا نكونو درنا l'insertion d'une valeur dans une liste chaînée circulaire doublement chaînée circulaire يعني عندها left و right. La suppression d'une fonction d'une valeur d'une liste dans une liste chaînée doublement chaînée circulaire donc هي de type void. Supprimer valeur, après le pointeur vers le premier élément de la liste, pour la valeur à supprimer, notre pointeur PR. Suppression du nœud de valeur val avec un parcours avant. Donc, on va dire right. P ou soit F right, c'est l'initialisation du pointeur P. While P différent de F, str compare value val. هنا وين تخرج من la boucle, يا إما P تولي égal à F ولا هادو تولي égal à 0. P ou soit P right. Donc, testons. Est-ce que خرجنا شوفوا هنا كوريجاها هنا est-ce que خرجنا parce que P est égal à F ou là parce que la valeur est la valeur du paramètre est égale à la valeur du P. Donc هنايا إلا خرجنا بهاد la condition alors غادي يدخل في الإف. شا غادي يدير R reçoit P P previous next. كون نرجع هنايا لهذا هذا الشيما P previous next. نشوف نفس السيستم غصوة P next. ففي هذا غصوة هذا ففي هاد النو مش غتولي تبوينتينا هنا غادي تولي تبوينتينا هنا. اوبليو هاد الإغا. دونك نزيدو P next previous P next previous غصوة P previous. دونك شا دير هنايا هاهي لا P next P next previous نجو لهذا شا غصوة هذا. دونك هاد نو ميوليش يبوينتي عند البي يولي يبوينتينا عند هاد لو نو والبي صاي تتمحى بهاد لي زانستركسيون. جاسبيغ تكونوا فهمتوا واللي يبيروا الار نديروا لا ليبراسيون تاع الار تاعنا. دونك جاسبيغ تكونوا فهمتوا الكور تاع لي ليست شيني. Bon courage, merci pour votre attention. J'aime, partagez, abonnez-vous à la chaîne. ودعوة خير إلى اللقاء على prochaine vidéo إن شاء الله.